puilano jotano no hambai tipra hastini joto takok bukhok rokno ang tini kisa kok sanani bagino nongni bwskango ma phaikya norok jotono saimano sal kisa sikang chini hani bubagra Maharaja Pradut Kishore Dev Burma bo Indian national anthem no bisingo chini Tripura tai Northeast ni kokno danani bagai bo je samano rugui kebangma 10 tai engko motha abonotoi kebangma kok bilai hamiyakai sawi tongmani no ani mokolo klaika engka angbo khanaka ang naika omoni no tini kisa kok phirimung ang rinani musungo tamni hinba je bubagara jeta samani abo borok saka 10 saka je abo সংবিধান বিরোধী ইনকাই আবো সন্ত্রাসবাদীরনো কিছু মদত দিমানো এবং বিয়াবো বিচ্ছিন্নতাবাদনি ইনকো কাইসা ষড়যন্ত্র হनै गोबांमा मथा कक साका এবং সোশ্যাল মিডিয়ার গব আবো নখরকা आं पुइलानो कक सानानि मुसुंगो ओ जे पेटुवा 10 अमतुइ जे बुबाग्रानि ओ नेशनल एन्थेम जे एमेन्डमेन्ट खाइनानि कक सामानो रगै जे कक सामानि एक्चुअली ओ 10 बरंखा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुंनि बांग्लादेशनि बेनिबाबेका हाबै त्रिपुरा सेटेल आरुंनाय बांग्लादेशी 10 बरक इंडियान कन्स्टिट्यूशन बरक किछु साइमेया ब पपरिया बर लेखापर ब कम गियान ब कम बर त्रिपुरानि हिस्ट्री नि बर किछुबन साइमेया बरक जुदि इंडियान कन्स्टिट्यूशन जुदि परि तंखाय बर सिबुइ तंखांखाय तिनि इंडियान कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 नंबर परि नायखना साइमामले बरटांगे 19 आर्टिकल नंबर साइमिया 19 आर्टिकल तमता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इंडियान कन्स्टिट्यूशन साइरिका जे जे कोन बरक बिनि बखानि कगनो ब साइमानो हंगे और महाराजा तामसाका जे त्रिपुरा एवं नॉर्थ ईस्ट जुदि भारतवर्षनि अंग नंगुइ तंखांखाय तिनि नेशनल एन्थेम त्रिपुरा ताइ नॉर्थ ईस्ट नि कगनोबो तिसानानि नांगौ आरो उल्लेख खायनानि नांगौ हनिसे बुबागारा साव तिनि भारतवर्षनि जे नेशनल एन्थेम म 1911 सनो म गान हिसाबै सैजाकमानि रोजाबमुं हिसाबै सैजाकमानि इनका अम रवीन्द्रनाथ ठाकुर सैमानि गाय ओ नेशनल एन्थेम ताबो पाकिस्तानी सिंधु प्रदेश नि कबो उल्लेख दंगो गाय पाकिस्तानी सिंधु प्रदेश तो ताबो भारतवर्षनि व करै अब तो पाकिस्तानी अंश हो सिक्लायो का तिनी नेशनल एन्थेम दंगो का तिनी नॉर्थ ईस्ट एवं त्रिपुरा राज्य जुदि भारतवर्षनि अंग राज्य ngui tongkhangka kai tini o oncholni tini o region ni koktangai ek national anthem kri ungna nangnai kri ungnai masma tongnai abo त्रिपुरा ni koktangai ko tongyongnai जुदि इंडियन नि जदे अंकबो जुदि त्रिपुरा न भारत नि अंश हिन तंखाय नॉर्थ ईस्ट नि हिन तंखाय तांगै नेशनल एन्थेम और नि कगनो साजागंना बा तिनी बंग नि साका बंग माने बबो और तो पश्चिम बंग नि करै बांग्लादेश नि करै बंग बोलते बबो बंग ताबो कोनो करै अब तत्कालीन ब्रिटिश शासन से बंग जे ताबुंनि पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश आमसाइनो ते पश्चिम बंग केबा बंग हिनि हिमानि गता कैसा कक बुबागरानि कग बरक साका जे बुबागरा साका जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर न सबसे राज परिवार न जतनि बरम लेखा हेनै अब कक सत्य तिनी रवीन्द्रनाथ न अनेक किछु चिनि राजा रक सुबामानि कक लाइबुमाबो सैजाक दंगो जों जतन नायखाय नुगो एवं 10 बो गर्व खायतंग राजाना आमालो और रासामालो और फाइका अनेक बरम माखा अनेक किछु बिनि कक साजाक बरक सावो सयो एवं विशेष कर वेस्ट बेंगल नि जारा 10 बरक खूब अवनंक खायो प्रशंसा खालायो किंतु त्रिपुरा हास्तिनि जे 10 जारा सेटेलार जे बांग्लादेश न अवैधभावे फाइनेर बरखा मनतामाखा उल्टाखा व्याख्या खालायै सावो किंतु तिनि जुदि सानानि थांखांखाय जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर तो बांग्लादेश से आसायो तिनि जुदि जों कक्ति साखांखाय बांग्लादेश आसायजाक तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान आसायनानि कक न तिनि भारतवर्षनि संविधान भारतवर्षनि जे नेशनल एन्थेम जे अब बाहायकै ग्रहण उंनाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर तो बांग्लादेश से आसायो तिनी भारतवर्ष तो बांग्लादेश तो भारतवर्ष ने अंग राज्य या कतांगे बिनी इंकन बिनी जे सैमुं रोजाबमुं तिनी तिनी भारतनि नेशनल एन्थेम उंनाय किसु 10 मथा मिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के साका तामे हनै महाराजा बिनी कगनो उइद्र खालायना नांनायफा का आंदोलन खायनोबा खायदि अनेक किसु नरकक साकाबले 10 नरताम गंगो खायमाखाबा नरक साखलाय रुसुनाबाद नि कक्ति साका
tangi chakla rusuna batni kok Bangladesh ondor andolon khlaimai yabo Tripura ondor khitung phaisai khari phai tangar saimaniya tang nor movement khaimia o je chakla rusuna batni no tei omti petua 10 no Tripura rajya wa chini borok bai buni dofani bisingo walaimung tisawai tongo ungkoi tongo angkai aboni bagino jara Bharatni সংবিধান পড়িয়া borok no muti kok sawo borok ni kunu gyan bo korei borok lasima bo korei borok omti kheno oren urok khari tongnai phainai omti khai buini dofano kusupnai chanai এবং সুসক হিসাবে borok ungko পরিচিত ngoi tongo kai Tripura North East ni no যদি North East ni kok na যদি anthem o tisai angka kai angka charna nungthun যে Tripura ka North East Bharatni অংশ নাই কা ভারতবর্ষের সংবিধান অনেক সংশোধন নুখা কেতে অ ন্যাশনাল অ্যান্থেম ন সং এমএ ক সংশোধন খাইয়ে আর নর্থ ইস্ট নি কক না কিস্তি সাকায় আর তাম অনলাইন খাবা তাম সংবিধান বিরোধী কক খাবা বড় বিচ্ছিন্নতাবাদী কক ফাইকে বারো অ কক বড় বাহিকাইছে আছে সাহসকে সাইমাখা তাই কাইছে কক 1947 সনে ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষ ন চালক টঙ্গ আফ্রো ত্রিপুরা রাজ্য ব স্বাধীন দেশ টংমানি বড় সাবো বঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা বঙ্গরাজ্য ফো বুফরো বড় ইতিহাস তো সাইমান বংনি রাজা তঙ্গ হিনি বড় অনেক কিছু গর্ব খাই 10 বাংলাদেশ বং নাগি রাজা তংফো বংনি শাসন তংফো বেং থাকা বংনি শাসন ব জায়গা বংনি রাজবাড়ি বড় কোন মুকুমুদা তং ওয়ানসারক যে ভারতবর্ষনি কোন বংনি রাজা তং মানে বা বংনি কতং মানে বংনি কোন মুকুমুদা তং রাজবাড়ি দা তং একটা মুখ ফুনুটুক বড় তাবু যে ওরা সাইতং নাই তিনি বড় ওরা সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকা হিনি দা বড় ওরা কত সাইতং মান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বংনি যাগো হিনে সুতরাং जों যারা ত্রিপুরাসা जों দফানা হামজাগনাय हाना हामजागनाय अ हानि बोसारक दिनै वान सुंनानै जराङै फैखा जों मा वान सुग्लायनाय जों आहायनो सिरिंगाय तङै सुग्लाक तामने बागै जों कोनाने हिंगा कायते कायसा ककंखा तिनि महाराजनि एगेन्स्ट तिनि अ पेटुआ 10 अ जे इलिगेल माइग्रेंट सेटेलर तिनि ककटी समानका महाराजा एनआरसी नि केस Bharatni Supreme Court tisaka tai Tripura rajyo bo Tripura sarong tuyei Tripura hani busarong tuyei kotor movement khaiman bagai borongni bokhatini kirijak goleijak Supreme Court ni maddome no tini Asamo NRC rewe aro Bangladesh ni habnai rongna identify khlaijaka tini Babri Masjid অনেক বছর কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা ফাইবা আবনো সমাধান নিমেয়া তিনি সুপ্রিম কোর্ট নি রায় বাইয়াবো তিনি সমাধান খা কাই তিনি এনআরসি কেস যদি সুপ্রিম কোর্ট আগামী দিন যদি ইনক ফাইনাল ইনক হিয়ারিং ওয়ানি পরে যদি রায় মান খাকাই जों খাখলাयो जों ত্রিপুরা রাজ্য বা এনআরসি চালুংনাই এবং ও যে ইনকনি বাংলাদেশনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রক ব আফ্রো আইডেন্টিফাই উংনাই এবং जों এনআরসি কেস স্পষ্টন ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল 6 ন উল্লেখ খালাইকা যে 1948 नि 19 जुलाई नि परे जरा फाइनाय बर इलिगेल माइग्रेंट एवं बरनो आइडेंटिफाई खायै दिखलायनाय नंथन आफ्रो बर लराय खायतन नायगेरा नाखो अनेक कतरा आसाम साकाबले आसाम जखन एनआरसी चालुं फ्रो आरनि 10 टाम साकाबा रक्तेर गंगा बय दिबो हिनि साका बिकस आर एनआरसी चालु खायमान परे रक्तेर गंगा बय दिमु हिनाय रक बें थांका बर थै खिलाय माखा আর ত্রিপুরা রাজ্য বড় ওর সংখ্যা গরিষ্ঠ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট গই ফাই কমা তাব কত অম মুভমেন্টের মাধ্যমে মোকাবেলা লাইনে जों ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট এমন ক্রাক খাইখায়ানো মহারাজানি নেতৃত্ব যে আগামী দিন নুগানো যে ববনা মুভমেন্ট হিন जों আবনি বাগিনে নাসিং টঙ্গ ও যে কোভিড-19 যে করোনা ভাইরাস नि লকডাউন পাইমানি পরে ওনো Chini Tripura mothani movement Tripura hastini lukurok nugana hinai ang khaklayo tai kaisa kok bor kirimani taklai maharaja UN thanani kok tongmani ebong bini bisarok jotono complete tongmani kintu corona virus ni bagai maharaja taklai UN speech rimani liya omo bo 10 ni kaisa kirimani kok maharaj जों bo age UN thangai kok saka Bijay Rangkhol saika ora kobang ma borok thangai Sukendu Deborma songrok kobang ma borok thangai তিনি ইউএনও সাইকা কিন্তু মহারাজা থাঙ্গৈ ত্রিপুরা হাবু বাগারা থাঙ্গৈ যখন ইউএনও স্পিচ রুয়ানা আবনো আলাদা অঙ্গই থাঙ্গানে তিনি মহারাজানি বাগৈনো ব বিভিন্ন ন্যাশনাল চ্যানেল টক শুও কক সামানি বাগৈনো ত্রিপুরা হাস্তেনি চিন ত্রিপুরা সারংনি দুঃখ কষ্টনি কক মাই মোসায়ানি কক আর বাংলাদেশনি বড় হাবৈ চিন হাস হেগমানি কক তিনি ইন্ডিয়ানি যত আমসানি বড় রক শিকা
সাইমানখা অবনো ওয়ানসার কিরি যাগো আর তিনি ইউএনও মহারাজা যে সালসা যদি বক্তৃতা রেখাঙ্কায় সারা ওয়ার্ল্ডনি সারা পৃথিবীনি বড়রক সাইমাননাই ত্রিপুরা সারক সাবো বাই শোষণ খালাইজাक टंखा ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি বড়রক বাই শোষণ খালাইজাগৈ टंमानि थकक जांमानि हा सेक जांमानि सातक जांमानि कुसुब जांमानि कक তিনি সাইমাননাই আবনার বড় কিরিজাগো আবনি বাগানে মহারাজনে এগেনস্টে বড়ক তিনি খেপালাই বসাও সৈক বড় হাইকাই বসালাই তিনি কক সাও বড়ক তাই তিনি পাইথাগো বেলাইখাই খা খামানি কক আংমা সানাই তামনি হিংকাকাই বুবাগ্রানো जों যতনা হামজাগো কিন্তু বুবাগ্রানি সাকাও তিনি অমতি কক সামানি জরাও কেবো তিনি খরাংটি সায়া কেবো মহারাজনি ও বিরুদ্ধেও সামানি ও ওয়ানজিরক সামানি ন কেবো আবনি রিয়েকশননি মানে নুগিয়া आं अरो तिनी कक पेप्लावनि मा सासिनाय जे आईएनपि तिनी अक्रा चिनी बरम गनां बिके रांखल बरक हाय बरक तिनी रिएक्शन इन तंगमानि बरक तिनी सिरिं सिरिं तंगो तिनी आईपीएफ तिनी अजामा एनसी देव बर्मा तिनी जनरल सेक्रेटारि मेबर कुमार जमातिया संगा हाय दफानो हामजांनाय बररक तिनी सिरिं सिरिं तंगो तिनी टीएसएफ अजामारक ब सिरिं सिरिं तंगो अमति हाय गोबां मा मथा তিনি হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন হিন্দি অমনিক তঙ্গো ইনকো সিরিং সিরিংকাই তংলাयो তাঙ্গৈ তং তামনি বাগৈ নর বুবাগ্রানা হামজাক তংখাং জাকাय নর তাঙ্গৈ তিনি ককটি সায়া তাঙ্গৈ অমনি প্রতিক্রিয়া রিয়া নর आं अमनो नंनि थानि साइमानानि मुसुंगो गाय आं अमनो सानाय जे बुबाग्रा आं अमनो सापोर्ट खालायनाय जे बुबाग्रा त्रिपुरा ताइ नर्थ ईस्ट न इंडियान नेशनल एंथेमो दानानि जे कक सामानि आं आबनो सापोर्ट खायो त्रिपुरा हास्तेनि जत बरंनो आबनो सापोर्ट खालायो एवं त्रिपुरा मथानि जत बरंनो सापोर्ट खालायो ताइ अमो सिमिया जारा व्हाट्सएप ग्रुप विभिन्न बरक बुबाग्रा आयुग लक्षण आई लाभ यू बुबाग्रा बुबाग्रा बसकांगो हिंदी हिने जे कक सानाय र तिनि बरक ब सिरिं सिरिं तांगै नरक पेपलाया खोक पेपलाय कक थाइसेपनो बुबाग्रानि साकावो मुसे कक सितरा मुसे कक खामिया बुबाग्रा न ततरा चोरिरि नाय हि सामानि कक रंग नरक तिन प्रतिक्रिया रिया अबो आं नन थानि साइमानानि मुसुंगो नरन बुबाग्रा बुतेके हामजा खाबायदा हामजा ना बुखक बायदा हामजा ना बिनि नग थांगे चुबासु मानानि मुसुंमा सिमिदा नरक नाय अमो नरक थानि आं सोंनानि मुसुंगो बेलायके खायगो बुबाग्रा नमतै सामानि खानाका हिंजाकाय आं टंमाया आं प्रतिक्रिया मारियो ताई ताखुरो बुखुरक आं जतनो कयजावो खुलुमैनो कयजावो आं नरंनो जों चिनि बुबाग्रानो तैयैनो चिनि हानि ककनो चिनि दफानि ककनो मावान सुगनाय बुबाग्रानो बसकांगो तनिनो चिनि बसकांनि थिनांनि जों जे त्रिपुरा हास्तेव थाङै तंनानि चिनि लांमानि चबानो जों मा खालायलायनाय आबनि बागैनो जत्त त्रिपुरासा जत्त चिनि जे उनको हदा तंनाय जत्त बररंनो बुबाग्रानि उनको वो फाइलायै जों बसकांगो चबानि बागै तियारुंनानि बागै आं जतनि थानैनो कयो।